दर्शक देवता जो अश्लील नाच करा दृढ़ भाव विरोध कर दृढ़ भाव आसंता काली अवश्य जगटा ना मन पड़ुनी सेठी पुलिस जाई बंद करछि अश्लील नृत्य करा दर्शक किसी दर्शक एफआईआर रुज करथिले पुलिस स्टेशन में तेणु मु भी कहूँ जो अश्लील डांस को जो कमिटी आनुछि से कमिटी की त्याग करंतु से यात्रा को दृढ़ भाव विरोध करो। नमस्कार दर्शक बंधु जो यात्रा कमिटी पाखे आसी पहुंची जो आप वीडियो माध्यम आपको देखी आसंता काली आसूसी आपण जो यात्रा अनुष्ठान भाइराल यात्रा अनुष्ठान कर्मचारी अच्छा सदस्य अच्छा सॉरी सदस्य अच्छा बड़ भाई क्षमा करेंगे सदस्य अच्छा कमिटी पागा छक कॉलेज पड़ियार सर कौन कहे आसंता काली जो आसूसी आपण प्रिय यात्रा अनुष्ठान अपेरा श्रीमंदिर एवं 3 राति धरी मुझे देखुची रिसेंट जे पारादीप रे भाइराल नाटक चली कही दास जगन्नाथ आप कौन कहे आप यात्रा अनुष्ठान को आसूसी नाटक एवं बहुत भल होमर पड़ियार ना अच्छी तेणुक ये पड़िया लोक सब हाउसफुल रही तो नाटक आज्ञा आपण मैंने आसतु मुझे रंगमल कही जो अनुष्ठान आपण मानक दीर्घ मैंने प्रतिश्रुति दिए भल भल नाटक पार्टी पकाए भल अनुष्ठान आपण मानक कौन प्रकार सब प्रकार साहय कर असुविधार सम्मुखीन हवा पड़ोनी आज्ञा आपण मैंने आसतु आसंता रजनी भाई कहले आउ जड़े भाई की पचार से कौन कहते आसंता रजनी यात्रा पार्टी जड़े मौसा अच्छा बहुत एजेड मौसा अच्छा प्रथम मौसा को पचार मौसा केते दिन है आप पड़िया यात्रा पार्टी पकेले बहुत दिन है तथापि अनुमान केते दिन खंड हाँ 20-25 वर्ष है किंतु मु आपन सहित 4-5 वर्ष जड़ित अच्छी किंतु आसंता वर्ष पूरा सदस्य भाई हो हाँ आपण मत आसंता जो रंगमल देखी आप मो वीडियो देखती अच्छा आपण नाटा कौन बाबाजी मानिया बाबाजी मानिया बर्तमान जो मौसा थे पागा छक कॉलेज पड़ियार माने कमिटी मेंबर आगदाड़ी मेंबर कहीं छुआ मान छाड़ी निजे रेस्ट नौ नाट बसी देखुं जड़े आउ जड़े मौसा अच्छा से कहते मो पिला छाड़ी देचु आम बस नाट देखु ना ये तो मौसा आउ जड़े भाई अच्छा भाई कौन कह जो आसूसी आसंता रजनी आपण मान अपेरा श्रीमंदिर कौन कह बादलापाड़ा अनुष्ठान गोटे पुराणा अनुष्ठान आज की 25 वर्ष है 25-30 वर्ष है नाट हो चली प्रति वर्ष एठी बहुत लोक समागम हुए आ वर्ष आम आशा रखीचु हाउसफुल हम एवं नाटक श्रीमंदिर गोटे नुआ पार्टी एवं भल यात्रा करुच्ची आम समस्त को अनुरोध करुचु समस्ते आसिक यात्रा देखु बढ़िया कथा कहले सर आपण मैंने आसंता काली आसतु नाट देखु माने रंगमल भाया आपण मानक जो चैलेंज कराइला रंगमल से आपण मैंने अनुभव कले आसिले जटिया गोटे कथा कहते आपण मैंने आसतु जदि नाटक भल न हुए आपण मान पैसा रिटर्न करा किंतु रंगमल कर देखले हाउसफुल चलला यात्रा रंगमल पुणी आणुचंती अपेरा श्रीमंदिर ना आज्ञा अशेष अशेष धन्यवाद यात्रा बाबुली यूट्यूब चैनल जोड़ी आज्ञा पुणी जो मौसा फोटो छाड़ी फेसबुक रे मौसा अच्छा मौसा कौन कहे बर्तमान आसंता काली आसूची आपण पाखक अपेरा श्रीमंदिर आमर बेलेश्वर तरुण क्लब तरफ 30 वर्ष धरी नाच होउची आसंता काली भी हबो कौन एंटर परिचयटा दे मो ना सुदर्शन बेहरा बासु बोली समस्त जान मौसा कहले एवं पार्टी विषय कहले पड़िया विषय कहले केते वर्षर अनुष्ठान आ जन मौसा अच्छा कौन कहे मौसा आपनकर परिचयटा दे मो परिचय चित्तरंजन मानिया आमर 25-30 वर्ष यात्रा ये अनुष्ठान आसू आउ रंगमल तो जाइए वर्ष को तो 4-5टा पार्टी पड़ुची अपेरा श्रीमंदिर विषय कौन श्रीमंदिर भल यात्रा छुआ कहते आसो काली रजनी हम संध्या बेलू लोक भिड़ पैसा कहले आसंता काली संध्या बेलू हम भिड़ सर प्रथम यात्रा बाबुली यूट्यूब चैनल को आप नमस्कार जनाऊँ कौन कहे आज्ञा काली आसंता रजनी जो आसंता काली आसूची आपण मानकर अपेरा श्रीमंदिर कौन कहे आज्ञा सब श्री शिरोमणि अपेरा श्रीमंदिर आज्ञा जा हो आपण आसी पहुंची हम यात्रा कमिटी निकट में आसंता काली हमर कही दास जगन्नाथ जो आपण छाड़ी से तो सबुआड़े राति पर राति चली
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଏକ ନିଆରା ନାଟକ। ପ୍ରଥମ ରାତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଟକ କଳା କାନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ସେ ନାଟକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କୋଉ ନାଟକ ପାର୍ଟି ବି ବୁକ୍ କରେନି। କୋଉ ପାର୍ଟି ମୁଁ ନ ଦେଖିଥାଏ ସେ ପାର୍ଟି ବି ମୁଁ ବୁକ୍ କରେନି। ତେଣୁ ଏ ପାର୍ଟିର ଏ ପ୍ରଥମ ରାତିର ନାଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ନାଟକ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନାଟକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାଟକର ନାମକରଣକୁ ଆଉ ନାଟକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେତେ ପରିପୂରକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ରେଟ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍? ଟିକେଟ 150, 200, 250 ତିନି ପ୍ରକାର ଟିକେଟ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଜ ପଡିଆ କେତେବେଳେ ହାରାସ କରିନି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଯେ କଲେଜ ପଡିଆରେ ଯିବା ନାଟ ଦେଖିବା, କଲେଜ ପଡିଆରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ କଲେଜ ପଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲେଜ ପଡିଆ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ କେତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ନାଟ କରାଯାଏ। କଲେଜ ପଡିଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକ ଆସିବେ, ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାତିର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟାର ଯୋଉଠି ରହିବେ ନାଟକ ଯୋଉଠି ଭଲ ରହିବ ସେଠି ନାଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହବ। ଟିକେଟ ରେ ସାର୍ ତ ଟିକେଟ ରେଟ୍ କହିଲେ ଏବଂ ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣ ଓଡିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯୋଉଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ କରାହଉଛି ସେଠି ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କର, ଦୃଢ ଭାବରେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅବଶ୍ୟ ଜାଗାଟା ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ସେଠି ପୋଲିସ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରାଯିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ନା କିଛି ଦର୍ଶକ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯୋଉଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯୋଉ କମିଟି ଆଣୁଛି ସେ କମିଟିକି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ ଯୋଉ କଥାଟି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଓଡିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ସାର୍ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଜଟିଆ ବାବୁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ପାଗାଛକ କଲେଜ ପଡିଆର ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଗାଛକ କଲେଜ ପଡିଆର ମୁଖିଆକୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ସତ କହିଲେ ନା ମିଛ କହିଲେ? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନାଟକର ନା ଆପଣ କହିବେ ସାର୍, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। କଳା କାନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କୋଳେ। କଳା କାନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କୋଳେ। ଆସନ୍ତା ରଜନୀ ବା ଆସନ୍ତା କାଲିର ନାଟକ ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ କଳା କାନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କୋଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା